Hello everyone! This is my princess Charlotte Hope. Ayan, oh. Aga-aga pa, nagagala na. Naglalaro na siya. Nako. You see that? It's time check. 5:40 in the morning. So, nagkakape sila. Ang aking mother o pader. Kasayo, basad kain nila. Nagbugha, guys. This is our masipag. Our masipag na nanay o tatay. Oh, buntot. Oh. Oh. May bunga na yung ano. Ganda ng sitaw na yan, ganyan. Yung sitaw na ganito, oh. Sitaw ba to? Ayan, oh. Wow, ganyan lang siya ka-eksi. Uy, alis! Halika dito, halika. Halika. Ah! Very strong girl, lady. Very strong girl. Strong tigulang. Na edad yan.